नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु नूतन वर्षर हार्दिक शुभेच्छा और शुभकामना सहित एसपी एस्ट्रोलॉजी ओडिशा चैनल प्रसारित वार्षिक राशिफल कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा जे 2025 रे केमिति रहिबो राशिचक्र नवम राशि धनु राशि व्यक्तिविशेष मानकर शुभाशुभ राशिफल विषय विस्तृत भाव आलोचना करवा एवं जदि खराब कौन फल थाए तेज तार प्रतिकार सहित आलोचना करवा और शेष में 3टी गुरुत्वपूर्ण प्रश्न विषय में आलोचना करवा। किंतु ता पूर्व यदि आपण मैंने आम चैनल को प्रथम थर कर आसी था तेज वीडियो को लाइक करूँ शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ। ताले चलतु आरंभ करवा आज कार्यक्रम धनु राशि 2025 शुभाशुभ भाग्यफल। ये धनु राशि जार अधिपति ग्रह होउछन बृहस्पति, यार शुभवार रविवार सोमवार गुरुवार घातवार शुक्रवार, शुभ संख्या 7 8 9, शुभ रंग कमला कॉफी बैगणी। यही धनु राशि फल 2025 माध्यम आम जानिबा कि वर्ष 2025 धनु राशि लोकंकर स्वास्थ्य शिक्षा व्यवसाय चाकरी विवाह पारिवारिक जीवन आदि किपरि रहिबो एवं जेकोसी ग्रहर गोचरीय संबंधी को नहीं जदि किसी खराब परिणाम देउथाए तेबे तार प्रतिकार विषय में आलोचना करबा और से प्रतिकार को करबा द्वारा आपण समस्त समस्यार समाधान करें। ताल चलतु आरंभ करबा धनु राशिफल 2025। प्रथम आम स्वास्थ्य विषय जदि आलोचना करबा तेबे धनु राशिफल 2025 अनुसार स्वास्थ्य दृष्टि 2025 आपण को मिश्रित परिणाम देव। गोटेपटे शनिकर गोचर वर्षर आरंभ मार्च मे पर्यंत आपणकर परिणाम देव। विशेषकर जो लोक हृदय संबंधी कौन समस्या अच्छी ताकू मार्च मास पर अपेक्षाकृत अधिक सावधान हो चलने पड़ो। मे पर राहुंकर गोचर चतुर्थ घर शेष हो से समस्या ह्रास पाइब, किंतु एप्रिल मे मास मध्य भाग पर्यंत स्वास्थ्यर अधिक जत्न रखा आवश्यक। मे मासर मध्य भाग पर बृहस्पति गोचर आपणकर सप्तम घरे पहुँची प्रथम घर को देखिए और समस्या को शेष करेंगे। जदिओ शनिकर दृष्टि जो किसी समस्या आसब किंतु बृहस्पति ताको ठीक करिबारे साहाय्य करेंगे। यही प्रकार आम कहीपर जे यही वर्ष मझिरे मझिरे किसी स्वास्थ्यगत समस्या देखा मिल पारे, किंतु आपणकर बुझाणा और बृहस्पति कृपा द्वारा समस्या शीघ्र दूर हो आपण भल स्वास्थ्यर आनंद नहीं पारे। यापर आम शिक्षा विषय जदि आलोचना करवा तेबे धनु राशि लोकंकर शिक्षा विषय कहले वर्ष 2025 एवरेज किंबा एवरेज रु टिके अधिक भल परिणाम देव। धनु राशि फल 2025 अनुसार गोटेपटे बृहस्पति गोचर वर्षर आरंभ नहीं मे मासर मध्य भाग पर्यंत षष्ठ घरे रही प्रतियोगिता परीक्षा रे भाग नेउथुबा विद्यार्थींकर भल परिणाम देव और अन्यपटे मे मासर मध्य भाग पर बृहस्पति सबु प्रकार विद्यार्थी को भल परिणाम देवा भली प्रतीत होउछि। अर्थात मे मासर मध्य भाग पूर्वर समय केवल किछि विशेष विद्यार्थी अनुकूल रहिबो, किंतु परवर्ती समय रे समस्त विद्यार्थी भल रहिबो। किंतु एहा मध्यरे शनि और राहुंकर गोचर चलीथिबा समय रे आपन को निजर सब्जेक्ट उपरे फोकस करिबारे किछि समस्या हेबो, अर्थात पढ़ारे मन कम लागिबो। ए परिस्थिति रे चेष्टा करी आपण सब्जेक्ट उपरे ध्यान देवा उचित हेबो। जदि आपणकर सब बेले एपरि चेष्टा करिवे तेबे एही समय रे भल प्रदर्शन करि परिबे। या पर आमे व्यवसाय विषय आलोचना करबा तेबे धनु राशि लोकन को व्यवसाय दृष्टि वर्ष 2025 मिश्रित परिणाम देव। गोटेपटे दशम घरे मे मास पर्यंत राहु केतुंकर प्रभाव रहिबो और अन्यपटे मार्च रु अवशिष्ट समय रे शनिकर प्रभाव रहिबो। एही दुईटी स्थिति कार्यक्षेत्र दृष्टि बहुत भल कह ना, अर्थात काम धीरे धीर हो आपण जहाँ सहित मित्रता करने को चाहते तापर आपणकर काम निर्भर करुछि से लोकंकर अधिक सपोर्ट न मिल पारे। एवं राशिफल 2025 अनुसार आपणकर आग्रह मध्य काम रे किछि मात्रा रे कम होई पारे, किंतु एही सब मध्य सकारात्मक कथा यह जे मे मासर मध्य भागरू नहीं वर्षर अवशिष्ट समय रे बृहस्पति गोचर आपणकर सप्तम घरे हेबो, जहाँ आपणकर व्यवसाय को प्रोत्साहित करिवो। बुधंकर गोचर मध्य वर्षर अधिकांश समय फेवर करिवो।
ଏହି ସମସ୍ତ ସ୍ଥିତିକୁ ମିଶାଇ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହି ବର୍ଷ ବ୍ୟବସାୟ ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବରେ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ଆପଣ କେବଳ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଓ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ଭଲ ଯୋଜନା କରି ମିଳିପାରିବ। ଏହାପରେ ଆମେ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଧନୁରାଶି ଲୋକଙ୍କର ଚାକିରି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ବର୍ଷ ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ଦେବ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ମେ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ବର୍ଷ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ହେଉ କିମ୍ବା ସାକ୍ଷାତକାର, ଏହି ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ ଓ ଆପଣ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ଆପଣ ନିଜର ସୁବିଧାକୁ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ ନାହିଁ। ରାହୁଙ୍କର ଗୋଚର ମଧ୍ୟ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି ସଂକେତ ଦେଉଛି। ମେ ପରେ ରାହୁକେତୁଙ୍କର ଗୋଚର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଚାକିରିରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିବେ। ଧନୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାସ ଧନୁ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରୟାସ କରିବେ, ନୂଆ ଜାଗାର ସନ୍ଧାନ କରିବେ, ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚରରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଆଣିଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସୁବିଧା ତ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସୁବିଧାକୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହି ବର୍ଷ କିଛି ସମସ୍ୟା ପରେ ଆପଣ ଚାକିରିରେ ଭଲ କରିବେ। ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷର ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହା ଆପଣ ଆଶା କରିଥିବେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଧନୁରାଶି ଲୋକ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ବର୍ଷ 2025ରେ ଏଭରେଜ୍ କିମ୍ବା ଆଭରେଜ୍ରୁ ଅଧିକ ପରିଣାମ ପାଇବେ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ନେଇ ମେ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନର କାରକ ବୃହସ୍ପତି ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଗୋଚର ଭଲ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ସହିତ ଧନ ଘରକୁ ଦେଖି ଧନ ସଞ୍ଚୟ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଧନ ସ୍ଥାନର ସ୍ୱାମୀ ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୃତୀୟ ଘରେ ନିଜର ରାଶିରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପକ୍ଷକୁ ଦୃଢ଼ କରିବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ କି ମେ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ। ମେ ମାସ ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଲାଭ ଘରକୁ ଦେଖି ଭଲ ରୋଜଗାର ଦେବେ। ଧନୁ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଗ୍ରହ ଗୋଚର ମିଶ୍ରିତ ପରିଣାମ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଧନର କାରକ ବୃହସ୍ପତି ଲାଭ ଘର ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ରହିବ। ପରିଣାମ ଆଭରେଜ୍ରୁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଭଲ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ଓ ତେବେ ଧନର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିବେ ଓ ବର୍ଷର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆପଣ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆମେ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନୁ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 2025ର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ବିଷୟରେ କହିଲେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ମେ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଭଲ ଅନୁକୂଳତା ଆଣିବେ। ପଞ୍ଚମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆଭରେଜ୍ ପରିଣାମ ଦେବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂପରେ କିଛି ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ। ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେବା ଭଳି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇ ବେପରୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଆମେ ବିବାହ ଓ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନୁ ରାଶି ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇସାରିଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଲୋକ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେବ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ପ୍ରୟତ୍ନ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେତେ ଭଲ ପରିଣାମ ନ ମିଳିପାରେ। ସମସ୍ତ ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହୋଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ମେ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରେ ଗୋଚର କରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ ଯୋଗ ଫିଟେଇବେ। ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ବିଶେଷ କରି ମେ ମାସର ମଧ୍ୟଭାଗ ପରେ ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ପରି ମାମଲାରେ ଭଲ ଅନୁକୂଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ବୈବାହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ କହିଲେ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ଅଧିକ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେବ। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବଡ଼ ପ୍ରତିକୂଳତା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁଳନା କରିଲେ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଆପଣ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନୁରାଶି ଲୋକଙ୍କର ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଭାବରେ ଭଲ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ଶନି ଗ୍ରହ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ। ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହି ସମୟରେ ନେଲେ ଭଲ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ,
एपरि स्थिति परिणाम मध्य दुर्बल रही पारे किंतु बृहस्पति ग्रहंकर अनुकूलता हाराहारी मास सारा कौन बड़ समस्या आने को देव नहीं। कहिबार तात्पर्य यह जे बड़ वर्ष सामान्य भाव में पारिवारिक मामला भल रहिबो तथापि महत्वपूर्ण निष्पत्ति को आरंभ वर्षर आरंभ नेबा भल हेबो। धनु राशि फल 2025 अनुसार गृहस्थ जीवन विषय कहले वर्षर आरंभ अर्थात जनवरी रु मार्च पर्यंत भल रहिबो। यापर भूमि भवन और जान सुख विषय आलोचना करबा। धनु राशि लोकंकर भूमि और भवन संबंधित मामलें यही वर्ष टिके दुर्बल हो पारे। यही वर्षर द्वितीय भाग तुलनात्मक भाव में भल रहिबो। वर्षर आरंभ नहीं मे मास पर्यंत चतुर्थ घरे राहुंकर गोचर रहिबो जहाँ भूमि और भवन संबंधित मामलें किसी समस्या दे पारे। भल हेब जमीबाड़ी सहित जड़ित मामला को यही समय एड़ातु। जदि ए परिस्थिति बा निष्पत्ति तथापि नेबा बहुत जरूरी तेबे विवादीय डील दूरे रुहंतु। जदि आपण कौनसी प्रकार फर्जीर संदेह करुछंती तेबे एपरी डील दूरे रहिबा भल हेबो। मे मास पर राहुंकर गोचर चतुर्थ घर दशम घर को हेबो और चतुर्थ घर स्वामी बृहस्पतिंकर स्थिति दृढ़ हेबो किंतु शनिंकर गोचर चतुर्थ घरे हेबो। परिणाम जदिव तुलनात्मक भाव में भल हेबो किंतु वर्षर प्रथम भाग परिवर्ते वर्षर द्वितीय भाग अधिक भल रहिबो। जान इत्यादि संबंधित मामलें यही वर्ष द्वितीय भाग अधिक भल हेबो यथा संभव जान किनिबा ठारू दूरे रुहंतु किंतु जान किनिबा बहुत जरूरी जदि तेबे मे मासर मध्य भाग पर किनिबा बुद्धिमान काम हेबो। दर्शक बंधु ये तो आम आलोचना कले विस्तृत भाव में शुभ और अशुभ मिश्रित फल धनुराशि व्यक्तिविशेष मानी जो अशुभ फल कथा आम आलोचना कले से अशुभ फल को परित्याग कर शुभ फल प्राप्त करने निमंते आम केत गुड़िए प्रतिकार विषय आलोचना करवा। से प्रतिकार गुड़िक हूँ शरीरर उपर भाग में रूपार आभूषण धारण करंतु किंबा संभव हेले प्रतिदिन अन्यथा लोकंक शनिवार गाय को क्षीर भात खुआंतु। अर्थात प्रत्येक शनिवार आपण गाय को क्षीर भात खुआई पारिबे किंबा प्रत्येक गुरुवार दिन हलदिया फल किंबा हलदिया मिठा मंदिर रे चढ़ाइबा शुभ रहिबो। या कले आपण शुभ फल प्राप्त करि परिबे। एवं शेष में से तीनोटी गुरुत्वपूर्ण प्रश्न। प्रथम प्रश्न जे कौन 2025 धनुराशि लोकंक पई भल रहिबो। उत्तर रे वर्ष 2025 रे धनुराशि लोकंकु जीवनर विभिन्न दिगरे अनुकूल प्रतिकूल परिणाम उठाइबा को पड़िबो। एही वर्ष परिश्रम आपणकर सफलतार रहस्य देव। द्वितीय प्रश्न धनुराशि लोकंक भाग्य रे कौन लेखा अछि। धनुराशि लोकंक स्वभाव चंचल अर्थात यही लोक साथी सहित बहुत मजा करती। एमाने प्रेम रे समर्पित रुहंती और निजर साथी बहुत स्वच्छ थांती। और तृतीय प्रश्न धनुराशि लोकंकर कुलदेवता किए। जीवन में सफलता समृद्धि पाई धनुराशि लोकों को माता कमला कि माता सिद्धिदात्री उपासना करवा उचित। तो दर्शक बंधु आशा करी भिडियोटी भल लगी जदि भल लगी तो भिडियोटी को लाइक करूँ शेयर करूँ और आपंकर सुचिंतन मतामत देवाक जमा भूलुनी। आज विदाय दिंतु रही। नमस्कार। जय जगन्नाथ।